प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनानि बिसिंतै थांलाय सिनानि बागै आश्रम गामियाव लाहार सिनामै रुफानो बरकनि खातंमनि तै मानलिया थांनाय 24 एप्रिल तालनि 27 सालमारनि सिमि अ सामुं जेंजाकमानि बिसिब्रैनि यागुल लाहार सिनामानि मुंसा मारिबो गरीखा फिया आ लाहार सिनामै पाइसा खनै 6,000 आश्रम रियां गामिनि सिमि जुंप्रिं गामि थांमनि लाहार आमसनि लुगुरकनि खातंमुं तंमानि अ लाहार सिनामै पाइके किसिसा रांबायनो मन बाजाराव थांलाय सुख्लाय माननो खनै फिया ताबुक आमसनि लुगुरक गुबुन लाहार दिखे रां गोबां मसबायै थांलाय सुख्लाय मातंगो लाहार सिनामै रिनानि बागै आमसनि लुगुरक गोबां मा जरा कय सापनो बरकनि कयमानो खुनजु कायजाकलिया ताबुक आमसनि लुगुरकनि कायसा सुसुकनो खातंमुं बरकनि थांलाय सुख्लायनानि अ लाहार बुफ्रु सिनामै रिजाकनो हाया खेबा आमसनि लुगुरकनि खातंमुंनो सुपुं यावै लाहार सिनाम यावै दे अमो हायखिमां तंगै थांनो हनै सोंमुं आजायजाक आमसनि जतो लुगुरकनि खाव 2-3 বছর রানি 4 বছর রানি তো কাজ হইতাছে নাকি লাগে 4 বছর রানি এই রাস্তা হইয়া সব কিছু বানাইয়া পরে রাস্তাতে এইটা ইয়ার ভিতরে সব পিলা লইয়া কাজ করা এমনি কাজ দেখতো আইনি কাজ করে দিয়া যায় না না কাজ কোনো করতাছ না এমনি কাজ হইছে কইয়া পরে এই সব বিল তুইলা নিয়া খাইছে পিলা খুদা লইয়া যেতাছে রাস্তা তো হইয়া গেছে কইয়া তো রাস্তা হইতাছে রাস্তা তো হইতাছে কেউ কমপ্লেইন করি না তো নাই তো কোন থেকে কদূর পর্যন্ত গেছে রাস্তা এটা এখান থেকে তাকমা কত কিলোমিটার হইব ওই তো 3-4 কিলোমিটার অনেক বছর হয়েছে রাস্তাটা ওখানে আপনারা আবেদন বলতে এইটা রাস্তা তো ব্রিজ করে না এটা আবেদন রয়ে গেছে আমরা তো খুব অসুবিধা হইতাছে রাস্তার জন্য এটা ছাড়া তাকমা যাওয়ার অন্য কোনো রাস্তা আছে না এটা ছাড়া অন্য যাওয়ার কোনো রাস্তা নাই তাহলে আপনারা কি হাতে যান পাই আমরা মনোতে যাইতে হলে 30 টাকা গাড়ি ভাড়া দিয়ে এমনি যাওয়া লাগে আমরা এখানে শর্টকাট করে এই রাস্তা হয়ে গেলে আমরা 20 টাকা দিয়েও মনোবাজার যাইতে পারি